So hi mga kalabad no, naa na po tayo i-test karon nga AI mismo sa Photoshop. So moadto lang ka diri sa beta apps, diri sa imong Creative Cloud. Then okay, as you can see, the future is here. So mostly AI na gid karon no, generation picture. Then beta apps. So diri sa usage policy kung mo install ka ni dapat i-agree mo ang kanang agreement form nila, okay? Okay, click OK. Okay. So natay gisample diri nga picture. So select lang ka diri. Okay? Select ka nya imong select kung dapit nimo i-generate. Like kani atong i-generate og laing hikers no along the road. So try na to. Type na to. Hikers along the road. Okay, click generate. Okay, nag-loading na. Okay. So, create na siya og layer, oh, generating. Generated layer. Wow. So amazing. Amazing ni karon. So diri atong gi-select no, dapat na siya kauban. Wow. Okay, wow. Ooh. Na siya kauban. So, wow. Napa dyan variation, oh. So, i-click na to. Sige. Ooh. Sige pa, isa pa. Ah, grabe. Naunsa man yung nawong. Ayaw na lang ipatubang, ipatalikod na lang. Naunsa. Okay.